Saludos plagas, soy Volkova y bienvenidos una vez más a este zapatero canal. Hoy, The Witcher 3, Wild Hunt, capítulo 77. Dime quién limpia tus botas. El niño es importante, limpia botas. There was something. Showed up twice in the vision. A boot-black stand. Dettlaff first met Delacroix there. Went back after the murder, actually. Peculiar. Stand was somewhere in the port district. And the boot-black acted as if he knew Dettlaff. That would be even odder. Perhaps we should have a chat with the lad. Though I would expect no breakthroughs. It's our only lead. I'll go talk to him. Hay algo con los niños y Dettlaff. Hay una relación ahí entre la infancia y Dettlaff. Don't yet feel strong enough to venture out. También Rest up. Be back as soon as I learn anything. a mimir, Regis. A ver, Regis le contó a Geralt que Dettlaff había matado a una demonibestia y que el cadáver lo había dejado cerca de la cueva o el campamento de un cazador. Y entonces este cazador se hizo con la fama de haber matado a la demonibestia. O sea, por un lado, Dettlaff le cedió la fama a un cazador, pero por otro lado, Regis le contó que él había matado a la demonibestia porque la demonibestia había matado a un niño que antes le había regalado una manzana de forma desinteresada a Dettlaff. Delacroix hizo una defensa en pro de Dettlaff de forma desinteresada. Ojo. Mi último pensamiento antes de dormir. Si no hay muerte, ¿existe la vida? El odio es un sentimiento muy interesante. Me he dado cuenta de que la gente crece como persona gracias a él. A veces me gusta dejar de pensar. Me gustaría dejar de pensar. Si creáramos un Dios como los que tienen los humanos, ¿qué aspecto tendría? Las personas justifican sus malos actos con buenas intenciones. No sé si he oído mayor estupidez. Ojo. Me bebería la sangre recién exprimida de un bebé. Sé que no podría, pero espero que su sabor aterciopelado me ayude a dormir. Me esfuerzo por vivir como una persona, lo que significa que he dejado de sentirme bien entre la gente, al igual que entre los míos. Tal vez haya cometido un grave error. Siempre he querido escribir. Estoy muy cansado. A la mierda todo. La gente no piensa en el presente. Suelen recordar los tiempos pasados o preocuparse por el futuro. Tengo la sensación de que mi amigo Dettlaff va a morir. Estoy triste. ¿Esto es de quién? Mi último pensamiento antes de dormir. Tengo la sensación de que mi amigo Dettlaff va a morir. Estoy triste. ¿Eso es de Regis? Hombre, Regis, si puedo no lo mato. Todo bien. Puedo. Ahora, si tenés las sensaciones, ¿por qué no va a poder? Fórmula de pasión de regeneración. Bien, va. Vale. Encuentra el limpiabotas. Vamos a hablar con el niño. Del niño, WhatsApp. Y ver qué sigue. No puedo dormir. Se me pierden las bonificaciones. A lo mejor el niño es limpiado, o sea, el niño claramente es un niño que hace cosas desinteresadas. Pero yo supongo que lo de lustrar botas no será. Es posible que el niño, es que acá en Colombia tenemos esas historias todo el tiempo, que el niño trabaje para ayudar en casa. Y Dettlaff vea eso como un gesto desinteresado, que lo es. Y por eso lo frecuente, lo cuide y lo proteja. Y puede ser que Delacroix haya hecho algo al niño en plan que no tendría sentido realmente.
por su estatus de caballero y de noble y de gallardo, ¿no? Pero me está sonando que el tipo, pues, es que no sé, ¿qué tal que no le haya pagado al niño? Y se haya pavoneado, no le pagué al niño, jejejeje. Me voy a beber esto en alcohol. Y Dettlaff ya dijo, ah, sí, güey, puta, este mantico. Porque no puedo pasar, ¿qué pasa aquí? Bueno, mirando. Y lo haya matado por eso y le haya puesto en la boca simbólicamente el precio de lo que haya costado la lustrada de zapatos. Estoy haciéndome películas en la cabeza, ¿vale? Puede ser. Creo que está contando las monedas para pagarle a la meretriz. Meretriz. Niño. Vale, aquí está el puesto de lustrabotas. So how would you explain it? Whether it pours for a week or the sun bakes our pates, we're always mud up to our ankles here. You can't blame me for Beauclair's fickle weather. Fickle weather! I've seen you. You empty your chamber pot in front of our shop each morn, so folks will dirty their boots, go to you to get them cleaned. A far-fetched conspiracy theory, sirs. I'll conspire to welt your bum with my belt. Come here. Leave him alone. Just who the spit are you? A witcher, and I'd advise you to go back where you came from. I thought witches defend men from monsters, not cheats from justice. Need to talk to the boy. You can chat to him all you like, after we tan his hide. So stand down. Not gonna happen. Won't it? Well, then we'll thrash you as well. Tengo dos espadas, All the muchachos. same to me. Ah, no tengo mis espadas, mierda. Killed forfeit will break your legs, vagrant. Circle him! Circle him! Cheats. Kill the Lost your nerve? For Starling's dragon! Venía a ver, perro, venía a ver. I'll take him from the left. Crikey, it's that witcher! He slaughtered Starling's dragon's heads! No, now, let's not do anything rash. Golpe doble. Uy, mierda, me lo puso este perro. Circle him! Now from the gate. That's him! That's the Fink who killed Four Fingers! Mumsy! Ahí están, por fin, a mimir. Se me encima. What's the meaning of this? The brawl? Who started it? I'm investigating the beast, on the Duchess's orders. Ah, yes. We've heard of you. And these men, what are they doing? Vale, ahora los puedo perdonar. ¿Por qué? Porque soy Geralt, el perdonón. Nothing really. Had a little misunderstanding. Figured it out though. Uh-huh, I see. As the Duchess's protege, you may go. But this lot, that's another matter. You'll come with us.
Some time in a cell ought to scare the dimwits out of you. Come on. Niño. You're very good with your fists, sir. Wouldn't be looking for work, would you? We'd make a fine duo. Pues niño, como me lo llega a caer moreno, usted no sobrevive. Yeah? How you imagine that working? Splendidly. That's how. I suggest a partnership, where I see to the boots while you stand guard. And as you're the stronger, come morn you take the chamber pot out and help me make mud. Bit about the mud's true? They were right to want to box your ears. I've got to make a living somehow, so what say you, sir? Partners? Let me think about it. Listen, I'm interested in a certain gentleman. Wait, wait! Before we get to talking, please, take a seat. Me la va a meter. Me va a meter la embolada. My boots are clean. Sí. This city, no boots are clean unless they just come off my stand. A seat, sir, please. So Bueno, limpias tampoco, Geralt. One of your patrons. Tall, elegant black frock. Not from around here. An arrival? Indeed. I hear a faint bell ringing. A modest sum might make it sing out loud and clear. How much? Let's say 500 crowns. 500 coronas? Gotta be kidding me. What would you even do with that kind of coin? Expand my venture. I'm sure you can imagine. Have a proper stand with a big sign. I want a new box too. New polishes, new brushes. And if I've enough coin left, I'll buy a share in a launderer's. Get wastewater for free. Got it all planned out. I should think so. Capital is all I require. Me cae bien el niño. Ay, hombre, yo le voy a dar las 500 coronas, no es tanto. Let's see if we can't figure something out. No, démosle las 500 coronas, que chuchas. See? I knew we'd clinch it. Venga, niño. No salgas corriendo porque te mato, hijo de puta. 1,000 thanks. I Te shan't palo y forget te it. cuelgo de una asta. Now to the matter at Pero, hand. de momento, I decime lo know que the sabes. fellow you seek, though I don't know his name. A steady patron. Gets his boots cleaned every few days. He's very good to me. Always pays me a premium. Know where I might find him? No? But you could wait here. Perhaps he'll stop by. Don't have the time for that. Sure you don't know where to find him? Or maybe notice which direction he came from? When I clean boots, sir, I do not look up to see where folk come from. I clean. It seems you're having a rough go of it. Oh, you're here. Feeling better? No les afecta el sol a los superiores, a los vampiros superiores. Wonders for me. Now, if I might intercede, I dare say I've the right question to ask. Young man, you see this vial? One drop added to your boot polish will help you wipe even the most encrusted boot clean as the dome of St. Lebioda's Cathedral. With it, you will serve 3 times as many patrons at a fraction of the effort, and piles more coin. I'm prepared to give you this vial if you tell me where the man we seek lives. But you won't hurt him, will you? The gentleman's art, true, but he's kind. In point of fact, he's a friend. Yet we had a falling out of sorts and would like to straighten matters out. I leave his boots at the door of a house near the port. The door is red, but I do not know if the gentleman lives there. Worth checking. Might happen on a lead. Would you let me scrape the dirt off your kickers before you go? With all due respect, sir, your boots could stand a cleaning. Thank you. Perhaps later. Vamos. Mira, ¿me vas a seguir, hippie? Sí, me sigue. Adiós, niño. Did pretty well. Juicio. Finding the right approach. That's the trick to dealing with children. Yeah, saw that. Meaning, the right thing to bribe them with. De viola.
Una casa con puerta roja. ¿Allí puede ser? ¿O allí? No, es que todas tienen una puerta roja. Red door, one the bootblack mentioned. Hay magia, cuervos aquí, Esto no lo puedo leer. Aviso de desahucio. Leer. Debido al impago del alquiler del local usado para fines comerciales, el Tribunal Administrativo de Beauclair ordena al arrendatario LXXVII desalojar el local en el plazo de 7 días. El incumplimiento de este aviso de desahucio conllevará la imposición de una pena de privación de la libertad del deudor. La duración de la condena será determinada por el Tribunal de Deudas. Alguacil Víctor Lemar. Víctor Lemar. Soy DEJARSE. Cuervo. Won't budge. Gotta break it down. You might just as well stand out in the street, pound on a drum and holler, "Dettlaff, I'm coming for you." A bit more finesse, I implore you. Let's hear your idea. Give me a moment. Nice. Ever consider becoming a burglar? Skill like that'd come in awful handy. I considered it briefly, but ultimately concluded it would be terribly dull. Come. El caballito se está moviendo. Guay. ¿Y estos cuervos siguen a Regis o están donde haya vampiros supremos? Y o derivados. Porque también estaba donde estaba la lamia. Los cuervos. Qué bonito, loco. Un juguetero. Otra vez, cosas que vinculan niños. He here. Sense him. Estuvo. No. Su olor aún es intenso. Scent is still strong. Hay cosas que vinculan niños, weón. O sea, Dettlaff tiene una debilidad por los niños. No en el término Epstein, sino en el término de cuidado, de paternalismo. Puto Epstein de mierda. Old toy. No use to anyone. Shame. Must have brought someone joy sometime. I find these puppets rather disturbing. Somebody fixed this recently. Estoy haciéndome teorías en la cabeza, en plan, es posible que Dettlaff se haya enamorado de alguien. Que ese alguien tuviese un hijo o un niño que Dettlaff, después de haber sido vampiro, haya querido como suyo. This here recently. I find these puppets rather Y ese niño le haya pasado algo. Y a esa persona, la madre de ese hijo, el amor de Dettlaff, esto es una teoría, también se hubiese deprimido lo suficiente como para quitarse la vida ella misma. Y Dettlaff se hubiese quedado sin el niño y sin amante. Y por eso tenga esa debilidad. Me hago películas, ¿vale? En la cabeza. Querido maestro tendero, durante mucho tiempo les he pedido a mis padres que me compren un juguete. Mamá siempre lamenta que dice que no tenemos, dice que no tenemos dinero. Se enfada cuando le pregunto cuándo va a ganar dinero y una vez que se me pega. Mis amigas tienen juguetes muy bonitos. Laura tiene un osito de peluche y Michelle tiene una muñeca de pelo dorado que le puedes peinar con un peine de verdad. Me temo que nunca voy a tener ningún juguete y por eso te escribo, maestro tendero. Quería escribirte esta carta desde hace tiempo, pero antes no sabía escribir. Ahora sí ya sé. Ahora ya sí sé. Si tienes un juguete bonito que no quiera ningún niño, yo lo cuidaré. Sería feliz conmigo. No te rías de mí, por favor. Sé que soy pequeña, pero también sé que los juguetes no están vivos de verdad. Solo viven en nuestra imaginación. Bueno, ¿qué más da?
Lo quiero mucho. Isa. Isa. Me cae bien Isa. Tierna. El maestro tendero seguro le dio un juguete. Ah, no, que lo desahuciaron. Es posible que el próximo asesinato sea el tribunal de deudas. Víctor Lamar. Nice little trinket. Sometimes I think I might end up like one of these toys. Yo tenía un caballito de palo cuando era pequeño. Somebody fixed this recently. No tenía nombre. Attic, let's go. So this is his nest. Need to look around. Una mujer. Dettlaff talló el retrato de una bella mujer. Ojito. Regis. Ojito, que soy un detective. ¿Qué? Soy tremendo detective. Ojito mi teoría. No dust mark. Somebody moved this here recently. Nice little trinket. Dettlaff lo repara también. Sigue, hay un niño involucrado. Dettlaff tiene un niño involucrado. Y la rabia de Dettlaff proviene de la ausencia de ese niño o de esa mujer. Carta sospechosa. Atentos. Dettlaff van der Eretain, you do not know us, but we know you to be a vampire. We know also of your weakness for the wench they call Renowed. Now you know this. We shall chain her down and let rats feed on her. We shall flay the skin from her flesh. Yet you can save her. You need but travel to Beauclair, where you shall slay 5 men in the manner Lo sabía, prescribed. loco. You must complete the killing in 3 days. Fail, and the next letter you receive will contain a memento of your failure. Your beloved's finger. Lo sabía, loco. Proof positive Dettlaff killed not of his own accord. A blackmailer sunk his claws into him. Any idea what it could be? Dettlaff having Tengo que enemies? rescatar a la mujer de Dettlaff. Dettlaff gains foes occasionally, but they never live long. One might have managed to evade him. Possible in theory, but I know of none. It would have to be someone devilishly dangerous. As you well know, having faced Dettlaff yourself, whoever it is someone new. Who's Renowed? His one-time lover. The sole human woman with whom he was very close. Because she accepted him. With her aid and care, he found a place for himself in this hostile world. She began the work that I strive to continue. Ever meet her? Never had the pleasure, alas. She deserted him a time before he came around to save me, though he always claimed she'd gone missing. Nunca he tenido el placer, por desgracia. Lo abandonó poco antes de que él viniera a salvarme, aunque siempre ha afirmado que habías desaparecido. ¿Por qué creía que había desaparecido? ¿Qué crees que le pasó? ¿Será que se embarazó de Dettlaff y huyó con su hijo? Why do you think that? Any signs or clues to that effect? None to be found. Apparently she disappeared one day. Her belongings disappeared with her. Not a scenario one associates with kidnapping. In my humble opinion, she left on her own. Scared off perhaps by a bout of Dettlaff's rage that revealed his other, more monstrous side. Dettlaff have trouble letting go, accepting that she'd left him? Is that so hard to believe? Do you know no humans who've struggled with just such a thing? And Dettlaff is so much more emotional than most humans. Not only was she his beloved, his lover, his mate, she was a member of his pack. And one never leaves one's pack voluntarily. Dettlaff ever try to find her? I mean, if she was that important. Higher vampires have their ways, all kinds. Should have been easy as pie for him. Geralt, as you rightly noted, we are vampires, not miracle workers. He searched for months on end before giving up. Clearly Renowed knew him all too well.
Enough to cover her tracks. Leave no way for him to find her. Even if Renawed did abandon him that time, looks like someone's actually kidnapped her this time. Hard to argue with that. And hard to foresee what he's prepared to do to free her. Get her back. He's prepared to kill. That's clear. As would you be for Yennefer. He kills for he cares for her deeply. And that blood, those individuals, they mean nothing to him. Vale. Yeah, I get it now. He's out to rescue a female from his pack. Exactly. Right, so someone's blackmailing him. We know that. Still have no idea who. Need to look around some more. Dime quién te limpia las botas. Y te diré quién eres. ¡Oh! Una caja musical. Nice tune. Indeed. I'm not certain why, but it reminds me of home. Our true home from before the conjunction of spheres. El de antes de la conjunción de las esferas. Tools were used recently. Dettlaff unwind by fixing toys between murders. Really now, Geralt, must you? Debe haber algo, loco. Algo se me está pasando. El retrato de ella. Al menos para ubicarla. Bit smudged. That Renawed? I don't know. As I said, I never met her. Reminds me of someone. Who? Not sure. Can't help feeling I've seen that face before, though. ¿Esta no era la lamia que terminé matando? ¿La que me seguía en el puente? No, pero imposible. Si hubiese sido ella, o sea, Dettlaff me hubiese matado a mí. Y que no tendría... ¡Oh! A ver. A ver. Ojito. 2 puntos. La lamia del puente de la lamia que maté, la primera con la que me enfrenté, cuando encontré el cadáver de Delacroix, quienes tenía la mano de la chica que tenía la mano de Dettlaff también. Podría ser... No, pero no tendría sentido porque entonces no tendría que matar a Dettlaff. O sea, ya no tendría motivos para matar si ella estuviese libre. A menos que Dettlaff no lo sepa y ella lo esté buscando y por esa razón estuviese buscando las pistas de los asesinatos. Para encontrar a Dettlaff y decirle, para, estoy libre y soy vampira. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Y llegó Geralt y pin al cuello. Ella... Ese rostro, loco. Ese rostro... Es que puede ser ella, loco. Ojos claros, cabello negro. La chica era de ojos claros y cabello negro. Es posible. ¿Y qué tal que no haya muerto? Porque ella como vampiro se había quedado brillando. El cuerpo de ella brillaba. Joder, Regis, tengo teorías en la cabeza. This is no time for idle chatter. We must find Dettlaff. Cuidado aquí. Atento. Saquear. Cartas que detallan los objetivos de la bestia. Muy bien. Falta Palmerin. Slips of paper, name on each. Count Crespi, Count Dulac, Milton de Peyrac Peyrin, Count Delacroix. Dettlaff's victims, one and all. But that's not his hand. Must have come from whoever wrote the letter. All of it written using the same ink. O es Palmerin. Ink was dyed with cinnabarite, rare mineral, pretty much found only in Nazaire. But I fear it means very Nazaire.
Anyone could have imported such ink. Fair enough. Still worth remembering. Look, this slip is stained. With wine. Not much to go on either. Especially not in Beauclair. Perhaps. Yet perhaps also worth remembering. Vale. Blackmailer. Kinda curious who it could be. Why is that? Regis. Somebody kidnapped a vampire's lover. Bold to begin with. Now they're forcing the vampire to kill. A vampire you yourself insisted no murderer. Blackmailer's skilled. Someone special. Astute. Now that I think of it, I'm beginning to wonder if... It's not one of your kind? Another vampire? Precisely. The plot thickens. Just a hypothesis. Wouldn't set my heart on it till we know more. Right you are. Otro vampiro lo estoy chantajeando. Tendría sentido porque si no, Dettlaff lo hubiese matado al mismo. Blackmailed. Someone's been feeding him his victims' names. All noted down using one and the same Nazari ink, and not in his handwriting. Not much. But enough to ascertain Dettlaff's innocence, clearly. Pero suficiente para determinar la inocencia de Dettlaff. Actually, it is. Dettlaff's being manipulated. Some lunatics turned him into a tool, making him kill. So it would seem. But this illuminates a path of action for us. We must find Renowed. Render the blackmail senseless. The lunatic or tipster must lose hold on Dettlaff. That's one idea. Could be worth a shot. But what about Dettlaff? He gonna go on killing while I'm out searching for his lover? He will not. I shall convince him to stay his hand. Assure him you're a friend seeking to help. I'll await him here. He's sure to return sooner or later. Think he'll listen? He will. Ought to wait with you, maybe. No, he'll sense you from a mile off. Simply fail to appear. I'd better stay alone. You must trust me on this. Fine. Need to report to the Duchess first. So be it. We'll await you here. Dettlaff and I both. Vale, hay una cuestión y es que cuando me encontré con Dettlaff la primera vez, él me dijo que yo había matado a alguien muy apreciado para él. ¿Puede ser la chica? La muchacha esta que Geralt mató en el cuerpo de Delacroix. Pues que entonces no tendría sentido porque sigue estando manipulado. Un hijo loco. Si les gustó el video, déjense un like que se vea, comenten algo ahí abajito y suscríbanse al canal. Nos vemos, plaga. Teoría número